मंच सूरज बंसी हैं और राम की औलाद हैं। राजा सलवाहन के 84 बेटे थे। इनमें से राय तान अंबाला के तावनियों के आबाओ अजदाद थे। एक और बेटे का नाम बिसाल था जो कि भटियों के जदे अमजद थे। राणा जंदल जो कि बिसाल की 7वीं पुश्त से थे, वो भटनीर पर हुकूमत करते थे। राणा जंदल के बेटे अच्चल ने जैसलमेर शहर की बुनियाद रखी और इसकी औलाद से मंच और भट्टी कबीले बने। मंच और भट्टी रिश्तेदार कबीले हैं। मंच राजपूत तकरीबन पूरे पंजाब में पाए जाते हैं। ये जलंधर के जनूब मगरबी हिस्से और लुधियाना के शुमाल मगरबी हिस्से के सबसे बड़े जिम्मेदार थे और फिरोजपुर तक फैले हुए थे। मंच कबीले के जदे अमजद तुलसीदास या तुलसी राम थे। ये राजस्थान के शहर जैसलमेर में रहने वाले थे। 1323 ईस्वी में तुलसीदास ने उच्च के हजरत मखदूम शाह जहानिया के हाथों इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद तुलसी राम ने अपना नाम शेख सिराजुद्दीन उर्फ शेख चाचू रख लिया। इन्होंने लुधियाना पर हुकूमत की, जो कि इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने तोहफे में दी थी। शेख सिराजुद्दीन का इंतकाल 1383 ईस्वी में हुआ। इनका मज़ार मुबारक आज भी उच्च शरीफ में मौजूद है। इसीलिए उच्च शरीफ मंच कौम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मुकाम है। आजकल ज़्यादातर मंच मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन थोड़े बहुत हिंदू और सिख भी हैं जो कि इंडिया में रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी आबादी तकरीबन 3 लाख है। नाजरीन, ये वीडियो IHC की कास्ट सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक 53 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। 10वीं सदी में मंच कौम ने दरियाए सतलज के शुमाल में अमृतसर में बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इनकी हुकूमत कसूर तक फैल गई थी। 10वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद गौरी के हाथों इनको शिकस्त हुई और ये सतलज से निकलकर ब्यास के पार चले गए। इसके बाद इन्होंने जलंधर, नूर महल और लुधियाना के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के टाइम पर मंच कौम ने एक बार फिर सतलज के जनूब में वसी इलाके पर हुकूमत कायम कर ली। ये हुकूमत 18वीं सदी तक कायम रही। 18वीं सदी में इनको महाराजा रंजीत सिंह ने शिकस्त दी और इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। नाजरीन, अल-प्याल मंच का एक ज़ेली कबीला है जो फतेह जंग में दरियाए सुहान के दोनों किनारों पर आबाद है। मंच अल-प्याल के जदे अमजद का नाम राय बाबू खान था, जो एक मंच सरदार था और शेख सिराजुद्दीन की 6ठी पुश्त से था। ये मुगल शहनशाह अकबर के दौर में था और 16वीं सदी थी। राय बाबू के 2 भतीजे थे, कमाल खान और राय जलाल खान। बाबू खान मंच का अकबर से झगड़ा हुआ और इसने मुगलों के खिलाफ बगावत की। अगरचा मंच के बहुत से सरदारों ने इनकी हमायत की, जिसमें राय जलाल खान भी शामिल थे, लेकिन इनके सगे बेटे राय हसनैन खान इनके खिलाफ हो गए। लिहाजा इसे मुगलों से सुलह करनी पड़ी। अकबर बादशाह ने मंच कौम के साथ बातचीत के लिए एक वफद भेजा और मायदे की पेशकश की। बहुत से मंच मुगलों से सुलह का मुआहदा करने के लिए तैयार हो गए। ताहम अल-प्यालों के जदे अमजद राय जलाल खान ने इस मायदे को कबूल करने से इनकार कर दिया और लुधियाना छोड़ने का फैसला किया और मुल्तान के करीब उच्च शरीफ चले गए। इस्लाम कबूल करने के बाद मंच मखदूम शाह जहानिया और इसकी औलाद के पैरोकार रहे। उच्च शरीफ में जलाल खान की मुलाकात मखदूम शाह जहानिया के सजादा नशीन से हुई।
اس سجادہ نشین نے جلال خان کو پوٹوہار کے علاقے میں جا کر دریائے سوان کے کنارے آباد ہونے کا مشورہ دیا۔ جب رائے جلال خان دریائے سوان کی وادی میں پہنچے تو ان کی ککھڑوں کے ساتھ ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں منج الپیالوں کو فتح ہوئی اور اس علاقے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جلال خان نے چکری شہر کی بنیاد رکھی جو بعد میں اس قبیلے کا مرکز بن گیا۔ جلال خان کی اولاد پیر الپیا یا الپیال کے نام سے مشہور ہوئی۔ پیر الپیا کے 5 بیٹے تھے۔ رائے سائیں خان جنہوں نے الپیال کی سیال شاخ بنائی اور سیال گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرا بیٹا رائے ملت خان تھا جس کے بیٹے رائے سنگھار خان نے سانگھرال گاؤں کی بنیاد رکھی۔ یہ ذیلی قبیلہ کلر کہار میں پایا جاتا ہے۔ تیسرے بیٹے رائے وزیر خان کی شاخ چکری اور کولیال میر میں آباد ہے۔ چوتھا بیٹا رائے دلے خان تھا جس کی اولاد چنڈو میں پائی جاتی ہے۔ 5ویں بیٹے سے رائے ادو خان تھا جن کی اولاد جموں کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ الپیال زیادہ تر سوان کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ آج تقریباً 500 سال گزرنے کے باوجود ان کی اولاد اس علاقے میں بہت شان و شوکت سے آباد ہے۔ الپیال منج فتح جنگ میں 32 گاؤں کے مالک ہیں۔ یہاں کے منج بہت محنتی ہیں اور زیادہ تر کاشتکار ہیں۔ یہ بہت بہادر اور بہت سے پاکستان آرمی میں نمایاں خدمات دے چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو جرنیل بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، الپیال منج زیادہ تر گھیبا اور مغلوں میں شادیاں کرتے ہیں۔ آج کل منج قوم کے لوگ بہت سے علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ 1947 سے پہلے وہ زیادہ تر پنجاب کے علاقے لدھیانہ، جلندھر اور اس کے ارد گرد کے شہروں میں پائے جاتے تھے۔ راولپنڈی میں بھی منج قوم کے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لدھیانہ اور جلندھر کے منجوں کے رشتہ دار ہیں یا نہیں۔ 1947 کے بعد بہت سے مسلم منج خاندان پاکستانی پنجاب سے ہجرت کر گئے تھے۔ ان میں بلواڑہ اور رائے کوٹ کا منج خاندان اور تلونڈی رائے شامل ہیں جو کہ لدھیانہ اور جلندھر کے بڑے زمیندار تھے۔ رائے کوٹ اور تلونڈی رائے کے خاندان پاکستان کے شہروں چیچاوتنی، ساہیوال، کمالیہ اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں آباد ہوئے۔ بلواڑہ کے زمیندار اس وقت فیصلہ آباد اور ساہیوال میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں منج اس وقت زیادہ تر گجرانوالہ، شیخو پورہ، فیصل آباد، ساہیوال اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں آباد ہیں۔ بھارتی پنجاب میں لدھیانہ، جلندھر، ہوشیارپور اور فتح گڑھ میں بہت سے منج آباد ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور منج شخصیات میں لیفٹیننٹ جنرل رائے محمد طارق اور لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی منج قوم کی تاریخ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ IHC کی کا سیریز ابھی بھی جاری ہے۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا IHC کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔